नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण जीवन में अनेक समस्या रही से समस्यार कारण शनि राहु नुहति कि जीवन में अनेक क्षेत्र में उन्नति आसी था कि बेले बेले अनेक समस्यार व्यक्ति विशेष पड़ी थाए। शनि राहुंर जुग संबंध आपण जीवन में समस्या गुड़िक बेले बेले सृष्टि करिथांती किंतु एमाने मध्य अनेक समय आपण को अनेक सफलता गुड़िक प्रदान करिथांती। कुहाଯାଏ राहु शनि भली फल मध्य प्रदान करिथाए। राहु एक छद्मवेशी ग्रह अटे, आकस्मिक ग्रह अटे। आपण जीवन में टेक्नोलोजी क्षेत्र में बहुत सफलता प्रदान करिथाए। साइंस टेक्नोलोजी सहित शेयर मार्केटिंग लॉटरी जुआ इत्यादि क्षेत्र में मध्य आपण को अनेक सफलता प्रदान करिथाए। मेडिकल क्षेत्र में मध्य ए राहुंकर सफलता अनेक रही। राजनीति क्षेत्र में राहु आपण को अनेक सफलता प्रदान करने सहित गवेषणामूलक कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। शनि आपण को सत् मार्ग में परिचालित करने बाट गुड़िक देखाई था। पूर्व जन्मर कर्म फल अनुसार ए जन्म से आपण को कर्म प्रदान करने सहित दंड प्रदान करिथांती। दर्शक बंधु ए शनि राहुंकर जोग संबंध आपण जीवन में कौन समस्या सृष्टि कर विशेष किसी भाव में यार अशुभ प्रभाव गुड़िक कौन रही से विषय आग को जाना। शनि राहु विशेषकर उपचय स्थान में बहुत शुभ फल गुड़िक प्रदान करिथांती। उपचय स्थान कहले लग्नर तृतीय षष्ठ दशम एकादश स्थान से भली राशि चक्र रे ये शनि राहु आपण राशि ठारू तृतीय षष्ठ दशम एवं एकादश जितेबाला चलन करुचंती अनेक शुभ फल गुड़िक आपण जीवन में वृद्धि करिथांती। तेणु शनि राहु को नहीं अनेक कथा रही। शनि राहु आपण जीवन में किपरि समस्या गुड़िक सृष्टि करिथांती एवं विशेषकर किछि भाव में समस्या गुड़िक अधिक उत्पन्न होता है से विषय आलोचना करवा एवं परिशेष में यार प्रतिकार गुड़िक मुझे कहबी। दर्शक बंधु आपणकर लग्न रे जदि शनि राहुंकर जोग रही आपण अनेक समय कन्फ्यूज होई कार्य गुड़िक करिथांती किंतु टेक्निकल नॉलेज गुड़िक आपण पाखरे अनेक रही है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी स्वास्थ्य हानि अनेक समय रही है। यह सहित विवाह विलंब हबार संभावना अनेक क्षेत्र में रही है। परस्पर मध्य बुझामणार अभाव रहिबार संभावना रही है। दर्शक बंधु आपणकर द्वितीय स्थान रे जदि शनि राहुंकर जोग रही है ये जोग फल रोजगार जेमिति आसे आपण खर्च करने को पछाई नथा बेले बेले आकस्मिक खर्च गुड़िक बढ़ी थाए और जहाँफल धन नाश हबार संभावना रही है। मुखरे दांतरे समस्या गुड़िक वृद्धि पाई थाए। कथा आपणकर बेले बेले अस्पष्ट होता है। आपण मिथ्या अनेक व्यक्ति को बेले बेले कही पारंती किंबा गंभीर कथा कही थांती। आपणकर जीवन में कुटुंब जन को नहीं कि अशांति बेले बेले वृद्धि हबार संभावना ये शनि राहु दे था। किंतु टेक्निकल कार्य क्षेत्र आपन को भल धन प्राप्ति हबार संभावना ये शनि राहु बढ़ाई था। तेणु निज धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। तृतीय स्थान में ये शनि राहुंकर जोग आपण जीवन में अनेक सफलता गुड़िक प्रदान करिथांती किंतु चतुर्थ ये शनि राहुंकर जोग मानसिक स्थिति आपणकर सबु समय भल रखी न था। मानसिक अशांति आपण जीवन में अनेक क्षेत्र में प्राप्ति कराई। माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंता रही है। आपण ऑफिस रे कार्य करते घर को आसुंच विभिन्न प्रकार टेंशन रे घरे पड़ जावार संभावना बढ़ाई थाए। बेले बेले शनि आपणकर चारित्रिक श्रृंखल को बजाय रखापी चेष्टा करुला बेले राहु चारित्रिक श्रृंखल को भांगी देवाई चेष्टा करे। आपणकर चरित्र उपरे यह क्वेश्चन मार्क बढ़ाई थाए। दर्शक बंधु पंचम शनि राहुंकर जोग आपण को टेक्निकल नॉलेज बहुत दे थाए। आपण साइंस रो स्टूडेंट होई पारंती। टेक्निकल कर्म गुड़िक अधिक करिवार संभावना रही है। टेक्निकल शिक्षा गुड़िक अधिक नबार संभावना बढ़ाई थाए किंतु बेले बेले शिक्षा क्षेत्र में बाधा प्रतिबंधक उपजिबार संभावना रही है। संतान को नहीं आपणकर चिंता अनेक समय रही है। गर्भजनित समस्या महिला मानकर अनेक समय उपजिबार संभावना रही है। बेले बेले मिसक्यारेज इत्यादि उपजिबार संभावना ये शनि राहु उपजाई थांती। दर्शक बंधु षष्ठ शनि राहु अनेक शुभ फल गुड़िक प्रदान करें। विशेषकर शत्रुहंता जोग
ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବେଳେ ଉପୁଜାଇଥାଏ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ସପ୍ତମରେ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବେଳେ ବେଳେ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଡ଼ ଧରଣର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଶରୀରରେ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆସିଯାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବମରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଠାରୁ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ବେଳେ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦଶମରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଭଲ ସଫଳତା ସୁଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏକାଦଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଯଦି ରବି ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରୁହେ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିଦେଶରେ ସମସ୍ୟାରେ ବା ଟେନସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ରାହୁ ଏମାନେ କିଛି କିଛି ରାଶିରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ରାଶି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ରାଶିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଶି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମି ହୋଇଥାଏ। ଶନି ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦେବୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ରାହୁ ଗୋଚରରେ ବା ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଅଶୁଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର ଖରାପ ଦଶାନ୍ତ ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ଉକ୍ତ ବାରମାନଙ୍କରେ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆଜିର ଏ ସଂକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଶନି ରାହୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭଲ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।